Ay, ayoko dyan. Mas maganda yung Super Mario. Si Mario, si Si Mario. Super Mario yung isa, si Mario. Mario, si Mario, si Mario. Yeah, si Mario. Ah, ganda. Ganda. Ay, mas maganda yung ano pre, emoji oh. Ay, emoji. Oo. Para mas maganda yun, parang... Pangit pala yan sa malapitan. Di maganda. Di ko gusto yan. Ang daming gusto yan. Okay na yan, para mas maliit. Hawakan mo lang gano'n. Mas malaki kasi yung stop to eh. Ganda yan. Oh, tingin nga. Nang. Ganun man lang siya, kanyari siya, ulo mo, gano'n. Oy, dapat yung panda. May nag-donut eh. Sorry yung donut. Ah, ganun ba yun? Oh. Tatayo lang ako. Oh. Alis! Oh, salamat sa confetti! Alis! Alis! Wow! Motor ka ba? Bakit? Pwede ko bang punuin yung tangke mo? Sarap. Oh, salamat, Panda. Ano naman? Ayun. Ready na na pumayag dun. DM. DM. Babalik kita. Upload ko lang si Yulan. Get. What was that?